अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज एक मरतबा फिर हाज़िर है सीमा, सचिन और इंडियन न्यूज़ के हवाले से कि किस तरीके से उन्होंने जो शोर मचाई हुई थी, उन्होंने जो ड्रामा रचाया हुआ था और वो ड्रामा किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचा और किस तरीके से पाकिस्तानियों ने एक सीमा के बदले कितने गोल किए और ये राह जो है ये किस तरीके से हमवार हुआ और ये लोगों को पता चला कि ये भी हो सकता है। और जब उनको पता चला तो फिर भारत में क्या क्या होने लगा और हर किसी को अपने घर के दीवारें और घर के दरवाजे जो है वो चोटें लगने लगे। और वहाँ पर जिस तरीके से बीबियों को और बेटियों को आज़ादी मिली है तो उसका खमियाजा किस तरीके से इंडिया के लोग जो हैं अभी भुगत रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि जब पाकिस्तान से सीमा नामी औरत अपने 4 बच्चों के साथ भारत गई हुई है और वहाँ पर सचिन के साथ उनकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती जो है पबजी की वजह से हुई थी। फिर सीमा के हवाले से कभी पाकिस्तानी जासूस करार दिया जा रहा था तो कभी इंडियन जासूस करार दिया जा रहा था और इंडियन मीडिया ने जो है एक वावेला मचाया हुआ था और वो जो है एक तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की औरतों को जो है बदनाम कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तानी और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी अवाम जो है खामोशी से सुन रहे थे। इसी दौरान जो है एक खामोशी से एक लड़की जो है वो बॉर्डर क्रॉस करती है और बॉर्डर क्रॉस के वक्त जो है वो एक वीडियो बनाती है और कहती है कि मैं अपने दोस्त के साथ मिलने जा रही हूँ जिसका नाम नसरुल्लाह है। और वो लड़की जो है वो कोई और नहीं, भारत की हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली अंजलि उर्फ अंजू है, जो कि दीर में नसरुल्लाह नामी लड़के के साथ उनकी दोस्ती जो है वो 2019 में हुई थी और 2019 से वो गपशप लगा रहे थे। जो ही उनको रास्ते का मालूम हुआ तो वो जो है सीधा दीर पहुंच गई और आजकल वो दीर में है, वो मुसलमान हो गई। अंजू जो कि इंडिया से उसका ताल्लुक़ था, आकर यहाँ पर मुसलमान हुई और उसने अपना नाम जो है वो तब्दील करके फातिमा रख लिया है। ये न्यूज़ अभी इंडिया में चल रही थी और ये वावेला जो है वो मचने लगा था कि इसी दौरान मुस्कान नामी लड़की जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई और यहाँ पर फैज़ान नामी लड़के के साथ उन्होंने भी जो है ये पबजी के गेम के हवाले से एक दूसरे के साथ दोस्ती हो गई थी। और मुस्कान जो है वो चाहती थी कि मेरी फैज़ान से मुलाकात हो, वो बहुत गरीब लड़की थी और फैज़ान ने पाकिस्तान से उसके लिए मनी आर्डर कराया और मनी आर्डर के बाद सीधा जो है दिल्ली से न्यूज़ वालों, दिल्ली से मुस्कान जो है सीधा कराची पहुंच गई और जिस शहर से कराची से सीमा गई थी, सीमा हैदर गई थी और वहाँ पर सीमा सचिन बन गई, वहाँ से जो है दिल्ली से कवारी और एक यंग लड़की जो है वो दिल्ली से सीधा पाकिस्तान पहुंच गई और कराची पहुंच गई और वहाँ पर उसने अपना धर्म बदला, मुसलमान हो गई और फैज़ान के साथ जो है निकाह कर लिया मुस्कान ने। ये दूसरी विकेट जो है ये भी गिर गई इंडिया की। तो बात जो है अंजू के साथ 1-1 से बराबर थी। अब पाकिस्तान को बरतरी हासिल हुई और पाकिस्तान ने जो है दूसरा गोल भी कर लिया और पाकिस्तान जो है वो 2-1 से बरतरी हासिल है उनको। फिर न्यूज़ आता है और एक और लड़की जो है एक लड़के के मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जो है लाहौर पहुंच गई, जिसका नाम किरण बाला है। और इन तमाम की आपको थोड़ी बहुत इंटरव्यू और उसके तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।
تو کرن بالا جو ہے وہ پاکستان پہنچنے کے بعد عدالت پہنچ گئی، انہوں نے جو ہے دھرم جو ہے تبدیل کیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی، جس نے اپنا نام جو ہے وہ آمنہ رکھ دیا ہے، اور انہوں نے پاکستان سرکار سے یہ یوجنا کی ہے کہ مجھے جو ہے پاکستان میں پناہ دی جائے اور میرے جان کو خطرہ ہے، اور میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے بعد اسلامی نکاح جو ہے وہ اعظم کے ساتھ کیا ہے، اور میں اپنا نام جو ہے اس نے اسلامی نام رکھا ہے، اسلامی نام اس کا آمنہ ہے، اور وہ جو ہے قانونی طور پر آمنہ اعظم بن گئی ہے۔ تو یہ تیسرا گول جو ہے انڈیا پر ہوا ہے، اور انڈین میڈیا بھی تھوڑی بہت آنسو جو ہے وہ چھپا رہی ہے، اور تھوڑے تھوڑے آنسو جو ہے وہ بہا رہے ہیں، مگر خاموشی بہت زیادہ ہے۔ جتنے چیخے وہ سیما حیدر کے ساتھ مار رہے تھے، تو وہ چیخے اور وہ جمپے جو ہے وہ کسی بھی نیوز والے کا جو ہے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے، اور اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اور لڑکی جو ہے، ایک اور لڑکی میڈیا والوں، ایک اور لڑکی جو ہے وہ پاکستان آتی ہے، جس کا نام گیت ہے، اور وہ بھی مسلمان ہوتی ہے، اپنا دھرم چینج کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا نام چینج کرتی ہے، اور اسلامی نام رکھتی ہے مریم، جو کہ لاہور میں امجد نامی لڑکے کے پاس آتی ہے، اور ان کے ساتھ بھی اس کی سوشل میڈیا پر دوستی ہے۔ تو آج کل پاکستان کا اور انڈیا کا 4-1 سے جو ہے وہ پاکستان کو 3 گول کی برتری حاصل ہے، اور یہ چیزیں جو ہے یہ شروع تو انڈیا نے کیا تھا، مگر پتہ نہیں اس کا اختتام کس طرح ہوگا، اور یہ ہو کیا رہا ہے، اور انڈین لڑکیوں کو کس چیز کا شوق پڑا ہے۔ کیا ان کو میڈیا پر آنے کا بہت شوق تھا؟ کیا وہ لوگ جو ہے اس کو راستہ معلوم نہیں تھا، یا ان کو کیا پرابلم تھی کہ وہ جو ہے بار بار پاکستان کے طرف رخ کر رہے ہیں، یا پاکستانی لڑکے ہینڈسم بہت ہیں میرے جیسے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، یہ معلوم نہیں، مگر اس چوسے ہوئے آم کی وجہ سے یہ تمام راستے جو ہے ہموار ہوئی ہے، اور یہ حال ہے۔ ابھی انڈیا کا حال جو ہے اس مقام پر جو ہے بدحال ہے، اور تمام میڈیا جو ہے کچھ آنسو دکھا رہا ہے اور کچھ چھپا رہا ہے۔ تمام میڈیا کو چاہیے کہ جس طرح سیما حیدر یا سیما سچن کے ساتھ خوش و خرم نیوز دے رہے تھے، اسی طرح نیوز دیجیے، اور پاکستان کے آئے ہوئے لڑکیوں کا کوریج بھی کیجیے، کیونکہ یہاں پر اتنا کوریج اس کو نہیں ملنا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے، سیما حیدر کے حوالے سے، اور انجو یا انجلی کے حوالے سے، اور تمام لڑکیوں کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو نیوز دیتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔